Katsero, happy weekend. Ayan, good morning sa tanan sa akong mga followers dira ug sa mga nagtanaw sa akong vlog sa YouTube ug sa akong Facebook page. Good morning. Ayan, so for today's video guys, naglaag mi diri sa Municipality of Balingasag, Misamis Oriental. It feels like naata sa Indonesia. So let's explore the beauty guys of the Bali Farm Resort. Let's go! Guys, we have here at my back ang ilahang function hall. Then later mangutana ta if tagpila lugar if magkandak lugar ta sa mga ini occasions and celebrations here inside the Bali Farm Resort guys. Then sa akong atubangan po diri nga side, diri naka-locate ang ilahang swimming pool. Ang swimming pool guys is very much affordable. I think katong 120 pesos mo siguro. Baby, now let me warm you up. Baby, please let me love you. Hi guys, ayan, good morning once again. Ayan, we have Ate Crisel, one of the worker nila diri sa the Bali Farm Resort. Ayan, sa mga tanata kang Ate Crisel about sa ilang mga room rates ng function hall and other amenities guys. Then as well sa ilahang swimming pool ito tagpila. Hi guys, ayan, sa Ate Crisel, how much man po ang yung entrance fee diri sa the Bali Farm Resort? 120 po. 120 pesos per head. Apil na ana ang Swimming pool. ayan guys, ang ilang entrance fee is 120 pesos included the swimming pool if mo maligo ta guys. Then they have this function hall. Ayan, ang ilang function hall guys, nice kaayo. Dili siya usual nga design lugar sa ilang function hall. At pila po ni siya Ate Crisel ang kuan function hall if mo accommodate ta? 4,500 daw lang na sa sound system. 4,500 pesos. Apil na ang sound system na ang paggamit sa ilang microphone. And also they have the rooms lugar guys. Pwede ta magstay overnight. Nasa lay room diri. Ay makita ba sa akong likod ang ilang design sa ilang room nga naay murag lahi gid siya nga unique nga design. Then naay mga ongoing construction sa ilang bar o other rooms lugar. Let's check it out guys sulod sa ilang room. Ayan, let's go. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk. Ayan, so for the meantime, they have 2 rooms nga pwede lugar na ito ma-accommodate diri mo pang available nila kung going pang other construction sa ilang mga rooms lugar diri guys. Tagpila kani ang rooms na dita? 3,000. 3,000 pesos. Good for 2 person. Air conditioned siya guys. Ayan, let's get inside. Come over and start up a conversation with just me. And trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, offend the man on the jukebox, and then we started dancing. I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't. Ayan guys, natasulod sa ilang room. I would say na very nice kaayo, ma-amaze ka pag magsulod ka kay ma-feel gid mo ang kabugnaw og presko nga hangin og presko lugar nga ambience sa sulod. Then na-amaze ko tungod ani nga ilang design no. If naa mo diri made of stone siya. Then if you have other kauban lugar like duha mo ka tawo 3,000 pesos. If you have additional person mag-add lang taog 250 pesos. Then they have this extra bed lugar guys, extra beddings lugar. Inside the room, they have this kitchen, mini kitchen nila. Free na ang paggamit sa mga gamit like rice cooker, the heater, and this electric burner. And also, mo ni ang ilahang comfort room.